First, heat up the iron. Second, iron the collar. Third, iron the cuffs. Do not iron the buttons. Iron around the buttons. Ay isa ay babae, sinili ay inak ng pasyaran. Ingana udwani adiyak malinglingan. Fourth, iron the sleeves. Yadi ugali na minsan ay naslim din kami ng pasyal sin syudad ay katan di Arden nan istorya kami nan sinsin niya kami inggana sin ay nalabladi. Musika adiya malinglingan teduwa di rupa na di. Fifth, iron the breast and back counterpart. No mabalik tao mali kaan sakti tadi biar ku mansimpan. Edwani pay ina na iliiliw ng puso tasika. Lastly, iron the body. Happy ironing. No kumadirik nam ut parihu sinrik na tada ita di man kagasatan. Musika adia malinglingan tetuwa di rupa na yadi ugalita. Mabalik tao mali kaunsak tadi biar ku mansimpan. Musika